नमस्कार। ମୁଁ ନୀଳମଣି ରାଉଳ ମୋ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ନୀଳମଣି ରାଉଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, शुभेच्छा, अभिनंदन। ସମସ୍ତଙ୍କର शुभ मनासी ये भिडियोटी को आरंभ करुच्ची। ये भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत आपण मैंने मन दे शुणिबे, जदि किछि शिखिबे एवं बुझिबे एवं जीवन रे किछि लगेबे ताहले आपण मानकर जीवन निश्चित भाव में गोटे भल जीवन हम। आपण मैंने ये जो जीवनटी पाई कहार जीवन गोटाए राति तो कहार जीवन 60 वर्ष 70 वर्ष कहार 5 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष समस्त आयुष अलग अलग एक कथा समस्ते जानी, किंतु समय मूल्य समस्त अलग अलग। केमिति समय मूल्य अलग अलग, जड़े मात्र 2टा क्लास पाठ पढ़ुची कॉलेज रे गोटे क्लास मूल्य 400 टंका 800 टंका होता बेले आउ गोटे लोक माने इटा भाटी इटा बोहुची तार गोटाए दिनर मजूरी 500 टंका होता है। सी 8 घंटा कि 6 घंटा काम करें सी तार 500 टंका गोटाए दिनर मजूरी होता है। ठीक सेमिति 2 घंटा कि 2.5 घंटे गोटे गोटे परीक्षा होता है। से परीक्षार 100 मार्क परीक्षा होता है। से परीक्षा को पास करके कलेक्टर इन्स्पेक्टर बड़ बड़ चाकरी पाई तार मूल्य 60-70 हजार टଙ୍କା होता है। ये आम कहवा समय कथा को मुझे ये समय बड़ बलवान, समय मूल्य समस्त अलग अलग। बुझे आम जीवन में आम जिते जीवन रास्त चली चली जाती बहुत लोक आम जीवन में आसी था। किछि लोक आमको बहुत कष्ट दे था, जंत्रणा दे था, आ किछि लोक आमर उन्नति बहुत चेष्टा करी एवं आमे से माने जिते साहाय्य करुथांती आम जीवन को समृद्ध उन्नत सरस सुंदर सावलील करने सेतेबेले आमे भाबुथांती एई लोकटीर किछि हुए तो स्वार्थ अच्छी जो ये मते साहाय्य करुछि बा भल पाउछि। किंतु मन रख जो व्यक्ति माने समाज रे तुमे माने अन्य मान ठारू भल पाइबा पाउछ से भल पाइबा को मन रख एवं तार चेष्टा कर तांको किछि भल पाइबा एवं सम्मान दबा पई। काहेकि ना तुम्हें जितेबले पाइकी उन्नति ही बढ़ी जाऊच आ जितेबले तुम्हें भावुथबो जो लोकटी तुम्हें आज सफलतार शीर्ष रे पहुँचीच तुम्हें ताकू बधई देवा माने धन्यवाद देवा चाहते और किसी देवा चाहते सेतेबले से तुम जीवन में नथिबो। बुझिले एमिति भी लोक अछंती तुम्हें तुमको बहुत कष्ट देते 5-10 वर्ष पर जितेबाला आसिकी तुम्हें देखिबो से माने बहुत कष्ट रोथे। तुम्हें भावुथबो माने भगवान को डाकुथबो जे ये लोकटी मते कष्ट देछि, ये लोकटी मते दुख जंत्रणा देछि, ता जीवन कष्ट हो। किंतु तुम्हें जेतिकी भाबिथिबो बा जेतिकी आशा करिथिबो ता जीवनटा कष्ट हो दुख हो, तुम्हें 5-10 वर्ष पर देखिबो जे आहुरी ता जीवन दुर्विषह हो जाइछि कि से सुइसाइड करके मरि जाइछि। ठीक सेमिति जो लोकटी को तुम्हें भाभी तार भल हो बोली 10 वर्ष पर कहार स्थिति कौन हो कहीं तो कहीपरेनि। किंतु आम जीवन रास्तार जिते चली था जी लोक आम संस्पर्श आसता माने विश्वास कर माने जितेबले धर वर्तमान जन को 40 वर्ष कि वर्तमान 20 वर्ष 20 वर्ष बयस 2 वर्ष से जो पाठ पढ़ो धर +2 पढ़ो गोटे उदाहरण मध्यम कहूँ +2 पढ़ो +3 पढ़ो +2 जितेबाला जो सांगसाथी जो सारे जो मनीष मैंने मिली था से माने जीवन में सब रे कि न रे से समय कह किए रही। किंतु जो लोक माने आमको भल पाइबा देथांती सम्मान देथांती विपदरू उद्धार करिथांती भल रास्ता देखई थांती से लोक को आम सब बड़े झुरी थांती। माने गोटे कथा अच्छी माने मद्यप मद को भल पाए, निशाशक्त व्यक्ति निशा को भल पाए, मद को भल पाए, किंतु जल अपरिहार्य। कारण जल पानी मिसेकी मदरे से पी थाए, जल अपरिहार्य। ठीक सेमती जीवन में तुम्हें जिते खराब लोक होता कि जिते खराब अभ्यास थाऊ तुम मान जीवन में भल लोकर गुरुत्व बहुत रही। भल लोक अल्प परिमाण मिसिले भी जमी जलटा मदरे मिसिले माने खाली मद तुम्हें पी पारुना
ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା କେହି କେବେ କେବଳ ମଦ ପିଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ପାଣିଟା ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଚିରନମସ୍ୟ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଠି, ମାନେ ଦାନ କଥା କହିବି। କ'ଣ ଦାନ କଥା? ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଦାନ ମାନେ ଜଣକୁ ଭୋକ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦାନଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ତା 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଭୋକ ହେବ, ପୁଣି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବ। ସେଟାର ସମୟ ଅବଧି କେତେ? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଟା କେତେ ବର୍ଷ ବା କେତେ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ସମାଜରେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ କହିବ। ତାପରେ ଆମେ ସଂସ୍କାର, ଚରିତ୍ର, ଅଭ୍ୟାସ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାର ସମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି କହିବି, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗପ କହୁଛି ଏବଂ ଗୀତ ବି ଗାଉଛି। ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି। इस पल रहे यहाँ, फिर होंगे कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेंगी सदा यहाँ, प्यार की दास्तां सुनेंगे सदा जिसे, ये जमीन आसमान, ये जमीन आसमान। पुणी आमर छोट छोट कथा नहीं मान अभिमान, एई नुहे जीवन। छोट छोट कथा नहीं मान अभिमान, एई नुहे जीवन। बड़ बड़ काम पाई आमरी जनम, ना तार जीवन, ना तार जीवन। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ରେଭେନ୍ସାରେ ତପନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ରହୁଥିଲା ସାଇକୋଲୋଜି ଅନର୍ସର। ସେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏକଥା ସେ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି କହିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ହସଖୁସ୍ ଭଲ ମିଜାଜର ପିଲା ଥିଲା, ବହୁତ ପରୋପକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମା ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ, ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥାଏ ଏବଂ କହୁଥାଏ ସେ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, ବା ଶ୍ୟାମାକୁ ତପନ କହୁଥାଏ। ତପନ ଏମିତି ସବୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଥାଟି ଚଳିଗଲା, ବା ଲୋକବାଇଦ ସହସ୍ରକୋଶ, ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ସହସ୍ରକୋଶ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଏକତରଫା ଭଲ ପାଉଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଝିଅଟି ୟା ସହିତ ବି ମିଶୁଥାଏ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସମୟ କାଟିବା, ୟାର ମାନେ ନୁହଁ ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି କିମ୍ବା ବାହା ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି ସେ ଭାବୁଥାଏ, ସେ ସବୁଥିରେ ନୋଟ୍ସ ଫୋଟ୍ସ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାମରେ ସେ ତା ସହିତ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥାଏ ଇଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ କହିଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବେଦୀରେ ନ ବାହା ହେଇଛ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କହିପାରିବନି କେଉଁ ଝିଅଟି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି। ଏକଥା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝୁନଥାଏ। ସେ ବାପା ମାଆର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତା ବାପା ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାଇକୋଲୋଜି ଅନର୍ସ ନେଇକି ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ସାଇକୋଲୋଜିରୁ କ'ଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ନିଜେ ଜାଣେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲି କହିଲା। ସେ ଝିଅ ବି ହଁ ହଁ କହିଲା। ସେଠୁ ଏଠି ଇଏ ତାର ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେଇଛି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆମେ ବାହା ହେବୁ, ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଚୁଢ଼େଇକି କହିଦେଇଛି।
ମାନେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି ଦେଖିବ ତମର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷକୁ ମାନେ ହସିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ତମର ପରିଣତି କ'ଣ ହେବ। ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ କେମିତି, ଯେମିତି ସେମାନେ ଲଗାମ ଦିଅନ୍ତି, ଅଙ୍କୁଶ ଦିଅନ୍ତି ତମ ଖରାପ ହବାଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ଯେହେତୁ କହିଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ବାହା ହେବ, ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁ ତପନର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ତୁ ଏମିତି କାହାକୁ କହିପାରିବୁନି ଯେ ସେ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ବାହା ହେବ ବୋଲି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କିଏ କ୍ଷୀର କିଏ ନୀର, ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବସନ୍ତ ମାନେ କୋଇଲି କଳା କାଉ ବି କଳା, କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ତପନର ଯେଉଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ମନା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଘଟଣାଟିକୁ କାହାକୁ କହ ନାହିଁ, ସେମିତି ଥା। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ମାନେ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଉଡ଼େଇବେ, କହିବେ ହେଁ ହେଁ ଏଇଭଳିଆ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ଭଲ ଝିଅଟେ ତତେ କାଳେ ଲଭ୍ କରୁଛି ଆଉ ତୁ ବଢ଼େଇ ଚୁଡ଼େଇ କହୁଛୁ, ସେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ନା ସେ ମୋତେ ଲଭ୍ କରୁଛି। ସେଠୁ ଏମାନେ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ। ସେଠୁ ସେ ଝିଅକୁ ସେ କହିଲା ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ମାନେ କହିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ତାହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯିବା। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାତିରେ ସେ ବୋଲେରୋ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଝିଅର ଘର ଆଗକୁ, ତା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ମାନେ ନେଇଥିଲା 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଗଲା ଯାଇକି ରାତି 12ଟା-1 ହେବ, ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଫୋନ୍ ବି କଲା ହଉ ଆସ ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ଧରିକି ଭାଗିସ୍। ସେଠୁ ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମା ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଥିଲା ସେ ଶ୍ୟାମାର ଆଉ ଗୋଟେ ସହେଲି ଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ରାଧା କହିଲା ଯେ କହିଲା ହେଉଛି ନା ଆଉ ସେ କହିଲା ତୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛୁ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ତପନ ଆସିଛି। ସେ କହିଲା ନା ତୁ ଯାଆନି, ତୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ବାପା ମା ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମା ବି ମରିମୁରା ଯିବେ, ତୁ ଏମିତି ପଳେଇଲେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ। ସେଠିକି ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେଠୁ ସିଏ ତାକୁ ଏମିତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେଇଲା ଯେ ସିଏ ଆଉ ଗଲାନି ତପନ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଘରେ ରହିଗଲା, ମୋବାଇଲଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ସେଠୁ ଇଏ ବାହାରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଗପ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଶୈଳୀଟା ଗପ ଭଳି ବା ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମେଥଡ଼ ଆଉ ଲେକ୍ଚରର ମେଥଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ସମାଜକୁ ଯାଏ ସେଇଟା ମାନେ ସତ କାହାଣୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରିତ। ସେଠୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ ଝିଅଟି ଆଉ ଆସିଲାନି, ଇଏ ରାତିରେ ଟେନସନ୍ ହେଇକି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଠୁ 2-3 ଜଣ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା, କହିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି, ଆମେ ପଳେଇବୁ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିଲାନି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଲା, ମୋତେ କାହିଁ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିଲା ଇଏ କରୁଥିଲା। ସେଠୁ ମାନେ ମଦ ଫଦ ପିଇଲା, ଆଉ ମାନେ ଆଣିଲେ ମଦ ଫଦ କହିଲେ ପିଇଲେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ସେଠୁ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି ତୁମର ହାରିଲା ପଣିଆରେ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ କୁହନି ଘାରେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଦେଖିବ ତୁମେ ଯଦି ଟିକେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବ କିମ୍ବା ହାରି ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଟିକେ 1-2ଟା ପାଦ ନେଇଥିବ, ତମକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ହାରିଗଲ ବୋଲି, ସେମାନେ ବହୁତ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରନ୍ତି, ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଘୃଣା ବି କରନ୍ତି, ମାନେ କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତି। ତାର ସେମିତି 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଟାକ୍ଷ କରିକି କହିଲେ ତୋତେ କହୁଥିଲୁ ନା ତୋର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେଇ ଝିଅ ପୁଣି ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ, ଦେଖିଲୁ ତ ତୁ ତୋର ଅଶ୍ଳୀଳତା ଜାଣିପାରିଲୁ ନା, ତୋତେ ସିଏ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଉଛି ତୁ ଖାଲି ମନେ ମନେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲୁ, ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲୁ, ଏମିତି ତାକୁ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ। ସେଠୁ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେଠୁ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତପନକୁ ସେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, କହିଲା ଦେଖ ତପନ, ଦେଖେ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନରେ କେତେ ଝିଅ ଆସିବେ କେତେ ଯିବେ, ହେଉଛି ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ, ତୁ ଏସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନା, ହେଉଛି ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା, କହିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି, ତୁମେ ତ ପଳେଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲ, ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ସବୁ ବାନ୍ଧିଥିଲ ଯିବ ବୋଲି, ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଜାଣିପାରିବୁ। ଏକଥା କହିକି ସେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଫ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ସବୁ ପଳେଇଲେ। ସେଇଠୁ ତପନ ତାର ସେଠୁ ସେ ସତକୁ ସତ ଆସିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଫ୍ୟାନ୍ରେ ରସି ଲଗେଇକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା। ସତରେ ସେ ମରିଗଲା। ସେ ପିଲାଟି ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ମରିଗଲା। ସେଠୁ ମାନେ ସକାଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପିଲା ମରିଯାଇଛି। ସେ ଝିଅ ବି ମାନେ ସେ ସେଠି ରହିଲା।
से झील को भी बाहर को माने ता विषय किसी आलोचना ना कि सांगसाथी मैंने कहले कौन दी जन सांग कहले कहले हूँ से सांगटा मरीगला आम तो बुझेलु तापर भी से मरीगला तमें एमती किसी फ्यूचर प्लानिंग कर भावुव यहाँ बुझ हाई फाई फ्यूचर प्लानिंग मो जीवन में या हम विश्वास कर तुम्हें जमी भाभी जीवनटा सेमती हुए ना तुम्हें लक्ष्य कर तुम्हें बहुत गुड़ाए पाठ पढ़ीच तुम परीक्षा से भाया क्वेश्चन पड़े ना किसी जनकर पढ़ुव सिलेक्शन पॉसिबल जो क्वेश्चन बाजुव समस्त बाजेनि कि तुम्हें जमी प्रैक्टिस कर तुमको जो फील्ड को जीव से भाया आसे नहीं क्वेश्चन पेपर से भाया बल आसे नहीं तुम्हें बैटिंग करने से तुम एक्सपीरियंस आउ इंटेलिजेंस विजडम को लगे तुम्हें से प्रॉब्लम सॉल्व करने कथा बुझीपार आउ जीवन तुम्हें जमी भाव सेमती केबे भी तो हम ना जहाँ हम से नहीं तुम्हें केमती बेस्ट कर तुम्हें माने चेष्टा कर किए जीवन माने जमी गोटे कथा अच्छी किए जाने केते कौन हम पवनर मोड़ जेबे बदली जमी नदीपथ तार समयक्रमे गतिपथ परिवर्तन करे सेमती मन परिवर्तन हम परिस्थिति परिवर्तन हम परिवार रे भी बहुत किसी परिवर्तन हम सबकि परिवर्तन हम तुम्हें मूव ऑन हुआ माने जदि जे तुमको भल पाइबारे धोखा दूची कि भल सी भावुची जे तुम्हें हीन बा लोयर लेवल तुमको सी पसंद करूनी तुम्हें छाड़ी दियो तुम्हें छाड़ी दियो भल पाइबा देखिए और तुम्हें मूव ऑन कर तुम्हें चेष्टा कर माने तुम्हें गोटे जीवन में भल माने मनीष जमी समाज रे गोटे सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सी भी दिने दिन आसो सी निजे तुम पछ पछे पड़े आसो आउ भल पाइबापी तुम समय को जो 5 वर्ष 10 वर्ष 17 वर्ष नष्ट करुच कि मद पी नष्ट हो कि झील मैंने जीवन को भी नष्ट कर दौरान सुइसाइड कर माने से तुम्हें चेष्टा जी तो मरवा कथा सी मरवे किंतु यही गप मध्यम भी मु कहि सिचुएशन बहुत कष्ट मु मानुची किंतु तुम्हें से टैकल कर डिप्रेशन रू बाहर से तुम्हें निजे स्थिर करने कथा ये जो साइकोलॉजी माने देखि विश्वास कर तुम्हें मैंने देखि जो मैंने वेस्टर्न जाइए बहुत हायर रैंक अच्छा फास्ट क्लास कैरियर बहुत भल भल पुस्तकगत ज्ञान रे पंडित अच्छा से तो प्रैक्टिकल प्रोब्लेम आसे से हड़बड़े जाती से अन्य समस्त को समाधान रास्ता प्रतिकार राह देखा बेले कि निजर जो असुविधा व्यक्तिगत प्रोब्लेम आसो से भांगी पड़ती आउ गोटे कथा मन रखी था जड़े लोक जिते शक्तिशाली होता ना कहीं केबे ना केबे सी झुंकी पड़े माने आश्राटे खोजे किसी समय संभाली होगापी कई लोक सबुदिन सब समय स्ट्रंग हो न थाए मनीषर मन इमोशन सब बड़े माने समुद्र ढेउ पर चलचंचल तेणुक तुम्हें यही गप मध्यम एक कथा कहूँ संसार तो समस्ते आम मरीजा मृत्यु सुनिश्चित किंतु से मृत्यु पर जमी किछि लोक माने समस्ते कहिबे जे ना ये लोकटी बहुत भल थिला किंतु मरीगला पर जदि तुम्हें कौच भल थिला ता अपेक्षा से बंची बेले कह जे तू बहुत भल तोर कर्म भल जहाँफल सी प्रेरणा पाइब साहस पाइब आगू बढ़ापी आहरी चेष्टा करिवो किंतु तुम्हें ताकू बंची बेले बहुत कष्ट देइथिबो मरीगला बेले सम्मान देला बेलू कौन आ थाए आ गोटे कथा तुम्हें किछि किछि लोक था सब बड़े अन्य को गाड़ी दियंती भर्त्सना करती अपमान करती अपदस्थ करती सेटा ठीक नुह कारण केतेबेले कहा मन दुर्बल थिबो सेतेबेले से जो नेगेटिव कथार प्रभाव तापर पड़े जहाँफल से भांगी पड़े तुम्हें जदि क्या किसी न दौच ठीक अच्छे किंतु थाल भांग ना क्या माने जो कहती पेट को मारिबा जो ता जीविका को नष्ट करवा देख तुम्हें एबे बुझीपार न तुमर जो से सेम कंडीशन आसो तुम्हें माने निश्चित बुझीपार आउ तुम मानक जो मैंने बहुत भल पाती तुम मानक जो मैंने फैन डायहार्ड फैन तुम्हें केबे भी कष्ट दियोनी कारण तुम्हें विश्वास कर तुमको से भल पाई से जीवन काटी था तुम्हें माने प्रेरणा होता आ किंतु से जदि तुम्हें भल पाउथबा लोक गुड़ी को जदि तुम्हें आघात करना ना विश्वास कर तुमर अधपतन निश्चिंत हम आउ गोटे कथा कहि समय चक्कर तो समस्ते लाइफ रे अप्स एंड डाउन्स अच्छी समस्तकर
ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଖସିଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାବିତ ହେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର କଥା ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ନୀଳମଣି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ନୀଳମଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।